you for being here this morning. Amén, gloria a Jesús. Amen. Te adoramos, Dios. Because your commitment is not with me. Ya que su compromiso no es conmigo, Your commitment is with God. su compromiso es con Dios. Amen. And I like to see people that are passionate to come and worship. Y a mí me gusta ver personas que están apasionadas y venir a adorar a Dios. Everybody has their own style and their own way, but I'm glad you're here today. Cada uno tiene su propio estilo y su propia forma, pero qué bueno que estás acá. Amen. So we've been talking about 2020 keys. Hemos estado hablando de las llaves del 2020. And last week we talked about the importance of perseverance. Y la semana pasada estuvimos hablando de la importancia de la perseverancia. That if we're going to stay the distance and we're going to try to reach our goal, Si estamos hasta la distancia o estamos tratando de alcanzar nuestra meta, we need to persevere. necesitamos perseverar. And I'm not going to go into that message because I've already talked about it. Y no vamos a entrar en ese mensaje porque ya lo hablé. But another important key for 2020 is the ability to anticipate and to make provision for future events. La otra llave del 2020 es anticipar para eventos futuros. So that's why I want to talk to you about getting the vision. Por eso es que quiero hablar con ustedes acerca de lo que es obtener una visión. Or getting God's vision. O obtener la visión de Dios. However you want to put it. Como quiera ponerlo. So we need to understand then that ability to anticipate Tenemos que entender que la habilidad para anticipar and make provision for the y future, hacer provisión para el futuro it's basically what a vision is. es básicamente lo que la visión significa o es. Because your sight lets you see what's in front of you right now, Porque tu vista te deja ver lo que está frente a ti ahora, but your vision lets you see what's coming tomorrow. pero tu visión te deja ver lo que viene mañana. So when we talk about vision, So, cuando hablamos acerca de la visión, we talk about anticipating hablamos acerca de anticipar and making provision. y hacer provisión. So in your sight you can't anticipate, So, en tu vista tú no puedes anticipar, but in your vision you can. pero en tu visión tú puedes. So that's how the dictionary says that what a vision is. So, por eso es que eso es lo que dice el diccionario acerca de la visión. So what do you want for your future? So, ¿qué tú quieres para tu futuro? What do you want for your ¿Qué future? quieres para tu futuro? If you want something tomorrow, Si quieres algo mañana, you've got to plan something today. tienes que planificar algo ahora. Hoy. I'm going to say that again. Voy a decirlo. If you want something Si tomorrow, tú quieres algo mañana, you have to do something today. tienes que hacer algo hoy. So you're making provision and you're anticipating the Tú future. estás haciendo provisión y estás planeando para el futuro. I want to go back to a verse that we talked about last week. Quiero ir atrás a un verso que hablamos la semana pasada. And it's Paul talking to the Y Philippians. es acerca del apóstol Pablo hablándole a los filipenses. And it's in chapter 3, En el capítulo 3, verses 13 and 14, says the following. And we touched upon it last week, but I want to read it again. It says, "Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting these things which are left behind, reaching forward to those things that are ahead." hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. It says, "Press forward the goal for the prize of upward call of God in Christ Jesus." Prosigo a la meta el premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. So Paul had something to live for. El apóstol Pablo tenía algo en que vivir. He lived in the day, Él vivió en el día, but he was aiming for something in the future. pero estaba apuntando a algo en el futuro. Are you listening to what I'm ¿Me saying? entiende lo que estoy He was diciendo? living in the day, Estaba viviendo en el día, but he was aiming for something in the pero future. estaba apuntando algo al futuro. He had a vision and he had a goal. Tenía una visión y tenía una meta. So everybody needs a vision and a goal Cada persona necesita una visión y una meta in their life. en su vida. You need it. La necesitas. What are the benefits of having a vision? ¿Cuál es el beneficio de tener una visión? I want to talk to you about 3 benefits. Quiero hablarte de 3 beneficios. First of all, a vision gives you a sense of purpose. La visión te da un sentido
sentido de propósito. All right? So people can achieve amazing things Las personas pueden alcanzar cosas maravillosas when they have a sense of cuando purpose. ellos tienen un sentido de propósito. I want to talk to you about these two individuals. Quiero hablarte de estos dos individuos. His name is Richard and Rick Hoyt. Son Richard y Rick Hood. And they're a father and son team, Es un equipo de padre e hijo and they're out of y Massachusetts. son del área de Massachusetts. And they both together, they go to marathons. Y ellos van juntos a los maratones. And when they're not in a marathon, they're in O sea, triathlons. cuando ellos no están en los maratones, están en los triathlons. Triathlons. Yeah. And sometimes they've gone as far as running 26 miles, A veces están corriendo hasta 26 millas 112 miles bicycling, y cuando están en bicicleta a 112 millas por hora. and 2.5 miles of swimming. Y mientras nadan son 2 millas y media. And together they have climbed mountains, Y entre ambos ellos han escalado montañas. and they have tracked over 3,700 miles throughout the United Y States. tienen un récord de 3,000 something millas 700. a través de Estados Unidos. All across America. A través de América. And it's amazing when you realize Es increíble cuando te das cuenta, that when they started cuando competing, ellos comenzaron a competir, Richard, the father, el papá Richard couldn't swim. no podía nadar, He had no idea how to no swim. sabía cómo nadar. And couldn't even ride a bike well because he hadn't ridden bikes since he was like 5 years old. Ni siquiera podía montar bicicleta porque no había montado una desde que tenía 5 años. Right? And even more amazing Aún más increíble is when you realize es cuando te das cuenta that Rick, the son, que Rick, el hijo, was born with his umbilical cord around his neck. nació con el cordón umbilical alrededor de su cuello. So he was born disabled, Nació incapacitado. right? He couldn't talk or he couldn't walk. No podía hablar ni caminar. And after so many years, Y después de muchos años, Richard, the father, is now 65 years old, el papá ahora tiene 65 años and they are still competing in different y aún marathons. están compitiendo en diferentes maratones. So what gives Richard the amazing ability to sacrifice for his son? ¿Qué le da a Richard la capacidad increíble de sacrificarse por su hijo? Because whenever he's running, he takes him along. Porque cuando está corriendo él se lo lleva, Whether he's carrying him ya sea si lo está cargando or pushing him with a o lo wheelchair, está empujando una silla de ruedas, he's running with him. él se lleva a su hijo. And when he's swimming, Y cuando está nadando, he puts him in like a little boat, y lo pone en una canoa and he pulls pequeña, them through. y lo ala a través de... And when they're bicycling, Y cuando están he corriendo, has a little cart behind him where he puts him and he goes out bicycling. tiene un carrito detrás de la bicicleta donde también él va a poner. So what makes him that drive? ¿Qué lo hace a él esforzarse tanto? No doubt love for his son, Por supuesto, el amor por su hijo, but also the sense of purpose. pero también el sentido de propósito. And when the doctors told Richard the father that he needed to institutionalize his son Rick Cuando el doctor le dijo a Richard que tenía que institucionalizar a because su hijo, because he would be in a vegetable state the rest of his life, porque iba a estar en un estado vegetal por el resto de su vida, Richard and his wife was determined Richard y su esposa estuvieron determinados to raise him as normal as possible. a criar lo más normal posible. And I'm going to repeat this. Y voy a repetirlo. People can achieve amazing things Las personas pueden alcanzar cosas maravillosas when they have a sense of cuando purpose. tienen un sentido de So propósito. the best thing you can have Lo mejor que puedes tener entering into this year entrando en este nuevo año is a sense of es purpose. un sentido de propósito. It's within your vision having a sense of purpose. Dentro de tu visión tener un sentido de propósito. So in Ephesians En Efesios, chapter 1, capítulo 1, verse 11, and I'm gonna read a couple verses. Verse 11, and Ephesians 1:11 says, "In him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose
of him who works all things according to the counsel of his will. Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. So it's according to his purpose. Es de acuerdo a su propósito. Right? So in verse 18 of that same chapter, En versículo 18 de ese mismo it capítulo, says, the eyes of your understanding been enlightened, that you may know what is the hope of his calling, what are the reaches of his glory in his inheritance in the saints. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. So the calling Así que el llamado brings forward purpose. trae propósito. I'm going to say that Lo again. voy a decir His nuevamente. calling Su llamado brings forward trae purpose. propósito. Right? So each one of us has a calling. Cada uno de nosotros tiene un llamado. That's why we have a Por purpose. eso es que tenemos propósito. Right? So in Romans 8:28, En Romanos 8:18. I'm jumping you around a little bit. But in Romans 8:28, it says, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. According to his De purpose. acuerdo a su propósito. You see where I'm showing? Yeah. So according to his purpose, they are called. De acuerdo a su propósito ellos son llamados. So the calling brings purpose. Así que el llamado trae propósito. So if you are called, Tú eres llamado, you have a purpose. tienes propósito. Just because you don't know the purpose doesn't just mean you don't have a purpose. No porque no conoces no porque conoces el propósito, no significa que no tengas propósito. Right. So understanding that, Entendiendo eso, you can achieve amazing tú things puedes alcanzar cosas maravillosas because you know you have a purpose. porque sabes que tienes propósito. You're not just living to go to work every day. No solamente vives para ir al trabajo todos los días. You're living because you have a purpose Tú in estás Christ. viviendo porque tienes un propósito en Cristo Jesús. Amen? And in 2 Y Timothy, en segunda de Timoteo, chapter 1, verse 9 says, who has saved us and called us with a holy calling, Jesus, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which has given us to us through Christ Jesus before time began. Yeah, 1:9. 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. My God. So that means that there was a calling Eso significa que ya había un llamado before your existence. antes de que tú existieras. Isn't that amazing? ¿Ven que no es maravilloso? ¿Ven que eso es maravilloso? That your calling didn't just happen as you grew. Que tu llamado no solamente sucedió cuando estabas creciendo. That it just happened when you came to Christ. No solamente no que pasó cuando viniste a Cristo, But before time. pero antes del tiempo. Before time. Antes del tiempo. Before anything was created. Antes de que todo fuera creado. Before there was light and before there was darkness. Antes de que había luz y había tinieblas. You had Tú purpose. tenías propósito. There was a calling. Había un llamado. Millions of years later, Muchos millones de años there would be después. somebody with your name, Había alguien con tu nombre. with your fingerprint, Con tus huellas, huellas digitales. that had a calling. Que tenía un llamado. Isn't that ¿Ven que amazing? eso es maravilloso? Because it's according to his purpose. De acuerdo a su It's propósito. according to his De purpose. acuerdo a su propósito. So your vision has to be tied to Así purpose. que tu visión tiene que estar atada a propósito. My God. Gloria a Jesús. He didn't just put us on earth Él no solamente nos puso aquí en la tierra, as he figures out what to do with us. mientras Él figuraba que iba a hacer con nosotros. Santo y grande Dios. He has a plan Él tiene un plan, and he has a purpose Él tiene un plan y tiene un propósito. that he wants us to fulfill. Y que quiere que nosotros cumplamos. Qué lindo Jesús. So the purpose
gives us something to aim for. Así que el propósito nos da algo para nosotros alcanzar. And like I told you, you can achieve amazing things Y como les dije, tú puedes alcanzar muchas cosas when you have a sense of purpose. cuando tienes un sentido de propósito. Right? So that's the first thing. Eso es lo primero. A sense of purpose. Sentido de Those propósito. are one of the benefits of a vision. Eso es uno de los beneficios de tener una visión. Second benefit, El segundo beneficio, a vision keeps us on track. una visión nos mantiene Aleluya. En el camino, en el camino. en tiempo, en propósito. Bendito Right? Dios. It keeps us on track. Nos mantiene en camino. So time is another thing that is so easy to waste. Tiempo es otra de las cosas que es fácil de malgastar. There is a small, short, little story Una historia bien pequeña of a church in the United Kingdom de una iglesia en el Reino Unido where the elders of the church spent 2 days que los ancianos de la iglesia pasaron 2 días, from 7 a.m. desde las 7 de la mañana to midnight, hasta la medianoche, 2 days, 2 días, discussing whether to change the bulbs in the sanctuary Ellos pasaron tiempo desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la medianoche discutiendo si iban a cambiar las luces en el santuario from 60 watts to 100 watts. de 60 watts a 100 watts. It's so ridiculous that it has made history. Eso es tan ridículo que hasta hizo historia. But when you have a vision Pero cuando tú tienes visión and a goal, y tienes meta, una meta, you are very careful as to what you want to achieve. eres bien cuidadoso en lo que tú quieres And you have alcanzar. to be very careful on the time that you Y use. tienes que tener cuidado en el tiempo que utilizas. So you know that there is no time to waste. Porque sabes que no hay tiempo que perder. Because time is valuable. Porque el tiempo es valioso. It's valuable to what you want to do. Es valioso para lo que tú quieres And it's hacer. valuable to other people surrounding, seeing what you're going Y to es do. valioso también para las personas que está viendo que es valioso para ti. Right? So, but time managing, El manejo del tiempo it's a huge factor in keeping us in track. es un factor bien importante mantenernos en camino. It's a huge factor. And I think a lot of us lack in time Yo management. pienso que algunos de nosotros escaseamos el manejo del tiempo. Come on, am I the only one? Te adoramos, Jesús. Acá yo soy- In the book of Ecclesiastes, En el libro de Eclesiastés, chapter 3, capítulo 3, verse 1, versículo 1, says the following. dice lo siguiente: To everything there is a season, para todo hay una temporada, and to every time a purpose under heaven. That's right. Bendito Jesús. You hear that? Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Is it chapter 2 or chapter 5? One of them. Okay? To everything there's a season, and time to every purpose under heaven. todo tiene su tiempo y todo lo que requiere debajo del sol tiene su hora. Right? So everything has a season. Así que todo tiene su temporada. Everything has a season. Todo tiene su temporada. So you cannot skip time to get to a season. So, tú no puedes brincar el tiempo para poder llegar a una You temporada. have to live time in order to get season. Tienes que vivir el tiempo para poder llegar a la temporada. Right? And time, it says there's time to every purpose. Hay tiempo para cada actividad, para cada propósito. And right in that chapter it says there's time for everything. Y en ese capítulo dice que hay tiempo para todo. There's time to love and time to hate. Tiempo para amar y tiempo para odiar. And there's time to hug and time to withdraw yourself from hugging. Hay tiempo para abrazar y tiempo para restrain o separarse de abrazar. And there's time for Hay everything. tiempo para todo. And that is because everything within its time is managed. Así que todo en su tiempo se puede manejar. Te adoramos, Jesús. Because everything is managed in time. Porque todo se maneja en su tiempo. Follow? Aleluya. So time belongs to a purpose. Así que el tiempo pertenece a un propósito. Santo Dios.
that make sense? ¿Hace sentido? Time belongs to a purpose. Tiempo pertenece a un propósito. That's when you can envision yourself somewhere else. Es por eso que ahí es que donde tú puedes verte en otro lugar. The minute you start seeing time as part of yourself, En el momento que veas tiempo como parte de ti mismo, it makes a longer trip extiende la jornada. Te adoramos, Jesús. because time belongs to a purpose. Porque el tiempo pertenece a un propósito. And understanding this Y entendiendo esto, will give you a vision that's aligned to His te vision. va a dar una visión que está alineada a su visión. Grande Jesús, aleluya. It's when we stop thinking that time belongs to us Cuando dejamos de pensar que el tiempo nos pertenece and we start thinking that time belongs to Him. y comenzamos a pensar que el tiempo le pertenece a Él, Grande Jesús, aleluya. Because it has purpose. porque tiene propósito. So in that sense, you have something to aim for, En ese sentido tienes algo para qué mirar o apuntar, something to keep you on track. algo que te mantiene en camino. So that's number 2, Ese es el número 2, to keep you on track. que te mantenga en el camino. Number 3, Número 3, a vision keeps us motivated. una visión nos mantiene motivados. Santo Dios. It keeps us Nos motivated. mantiene motivados. Because it keeps you in high expectancy of what may come along the way that you will overcome. Porque te mantiene una expectativa alta de aquello que va a venir en el camino. Because you have your mind and your goal. Porque tienes en tu mente una meta. Aleluya. And you're going for that goal. Y vas de camino a esa And you're meta. excited to what about to happen. Esta vez estás excitado con lo que va a suceder. But you don't know exactly what's going to come on the way. Pero no sabes exactamente con lo que va a suceder en But el you don't camino. think of that when you have a vision. Pero tú no piensas en eso cuando tienes una You visión. don't think of all the heartaches and the troubles it's going to take you to get there. Tú no vas a pensar en los dolores de cabeza, en los problemas que te va a costar llegar hasta allá. Right? Because you are being motivated by your goal, Porque estás siendo motivado por tu meta, by your por purpose. tu propósito. You see, you follow? ¿Me sigue? So I hear about people losing motivation all the time. Y yo escucho de las personas perdiendo su motivación cada vez. Motivation to pray, motivation to read the Bible, Motivación para orar, motivación para leer la palabra, to study. para estudiar. Even some people, their motivation lack to keep on living. Aún algunas personas le falta la motivación para vivir. Motivation is so important. La motivación es bien importante. And so how do you keep it? ¿Y cómo tú la mantienes? How do you keep your motivation? ¿Cómo tú mantienes tu motivación? I bet that the early church also had to deal with this problem. Estoy seguro que la iglesia primitiva tuvo que lidiar con este problema. How to keep motivated. ¿Cómo mantenerse motivado? And Paul is a prime example. Y el apóstol Pablo es un ejemplo primordial. Because in 2 Corinthians chapter 11, he talks about a lot of things. Porque Pablo habla de muchas cosas. In 2 Corinthians chapter 11. Y en la segunda de Corintios, But capítulo 11, just detailing some of the highlights. detallando algunas de las cosas más importantes. He tells us about how he was whipped by the Jews Cómo él fue azotado por los judíos 5 times, en 5 ocasiones. and each time 39 whips, Y en cada ocasión 39 latigazos. right? And then he talks us about beating with rods, Y también nos habla de que él fue azotado con rocas, and he was Apedreado. stoned. Yeah, he was stoned. Yeah. apedreado. He was shipwrecked. También fue la embarcación Perdió su embarcación Perdió su for embarcación. 3 times. en 3 ocasiones. And he was often in prison, Y también estuvo en la prisión. and he was hungry, Tuvo hambre. and he was often thirsty, Y usualmente estaba sediento. sometimes cold, Algunas veces con frío. sometimes naked, Algunas veces desnudo. living in constant danger. Viviendo en peligro constante. Why? ¿Por qué? Because he preached the gospel. Porque él estaba predicando el evangelio. If anybody was tempted to give up, Si alguien estaba tentado a rendirse, it must have been Paul. tuvo que haber sido el apóstol Pablo. How did he stay motivated? ¿Cómo él se mantuvo motivado? Listen to this. How did he stay motivated?
¿Cómo se mantuvo ocupado? He stayed motivated because he was able to look back to when the Lord gave him purpose. Porque él fue capaz de mirar para atrás donde Dios le dio a él propósito, To give him a vision for his life. donde le dio una visión para su vida. He could look back to that time that he had an encounter with God Él miró atrás donde él tuvo un encuentro con Dios on the road to Damascus. en el camino a Damasco. And he was called with a purpose. Y él fue llamado con propósito. And that purpose led him to a lifestyle where he was full of vision. Ese propósito le lideró a él o le llevó a él a una vida con propósito, Right? And full of vision. llena de visión. And in Galatians chapter 1, verse 15 and 16, En Gálatas capítulo 1, versículo 15 y 16. listen to what it says. Mire lo que él dice. He says, "But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me through his grace, to reveal his Son in me, that I may preach him among the Gentiles, I did not immediately confer with flesh and blood." Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Right? So he says, he revealed in me. Él me reveló. So part of the vision Parte de la visión is revelation. es la revelación. And it was so strong that the calling that he had El llamado que él tuvo era tan fuerte. in 1 Corinthians chapter 9. In 1 Corinthians chapter 9, look at what he says. And he knows it. And he knows the strength, the weight of his call. Él conocía el peso de su llamado. So in 1 Corinthians chapter 9, verse 16, part of the verse says, "Woe is me if I don't preach the gospel." Ay de mí si yo no anunciara el evangelio. So he had so much weight in his calling Él tenía tanto peso en su llamado that not preaching the gospel was not an option. que no predicar el evangelio no era una opción. It wasn't an option. No era una opción. It was his purpose, Era su propósito, it was his goal, era su meta and it was his vision. y era su visión. So the vision keeps you motivated, Así que la visión te mantiene motivado. right? Vision is so important. If the vision is so important, how do we get that vision in the first place? Si la visión es tan importante, ¿cómo obtenemos la visión en primer lugar? So I'm going to give you 5 steps. Te voy a dar 5 pasos. And I don't know if I can finish it Y today, no sé si lo puedo terminar hoy. but I'm going to start how to set your vision. ¿Cómo preparar tu visión? Listen, you need to write this down, or you need to keep notes, Escríbelo o mantén unas notas because this is going to bless you throughout 2020. porque te va a bendecir a través del 2020. How to set your vision. ¿Cómo establecer tu visión? First of all, Primero, prayer. oración. Easy. Fácil. Prayer. Oración. I personally don't have a great deal of understanding or knowledge in mechanics, car mechanics. Yo no tengo mucho entendimiento sobre mecánica de auto. But if something goes wrong, before I take it to somebody who's going to charge me a lot of money, Cuando algo está mal, antes de yo llevarlo al mecánico donde me va a cobrar bastante caro, I Google it, lo googleo. right? And if it's something you can do, Si es algo que tú puedes hacer, you get your parts así consigues las piezas and you do it yourself. y lo haces tú mismo. You follow the instructions Sigue las instrucciones and you do it. y lo haces. And it usually comes out perfect because you followed instructions, Y usualmente sale perfecto porque seguiste las instrucciones. right? So life is the same. Así que la vida también es igual. Your instructions come from the manufacturer.
Las instrucciones o tus instrucciones vienen del manufacturero. Who's your ¿Y manufacturer? quién es ese manufacturero? Jesus is your Jesús manufacturer. es tu manufacturero. So the instructions come from him. Así que las instrucciones vienen de él. Get the vision for your life from God. Obtén la visión para tu vida de Dios. Amén, gloria a Jesús. He's the manufacturer. Él es el manufacturero. He knows exactly what parts belong where. Él conoce exactamente dónde la pieza pertenece. Some parts may look alike. Algunas piezas parecen iguales. Some parts may look alike in your life, Algunas piezas pueden lucir igual en tu vida, but they're not the same. pero no son las mismas. But the manufacturer will tell you Pero el manufacturero te va a decir what part belongs where. qué pieza pertenece en qué área. Amén, gloria a Jesús. Te adoramos, mi Dios. And in Romans 8:28, Y en Romanos 8:28 it says, "And we know that all things work together for good sabemos que todas las cosas ayudan a bien. for those who love God." Para aquellos que aman a Dios. For those who love God, Para aquellos que aman a Dios. everything comes together for good. Todo conforme a su propósito. And to those who are called according to his purpose. Yep. Those who are called according to his purpose. Todos los que son llamados de acuerdo a su propósito. So the purpose brings a calling, El propósito trae llamado and the calling is attached to the purpose. y el llamado está atachado al propósito. We don't just have any old vision. No tenemos una visión vieja. We need God's vision in our lives. Necesitamos la visión de Dios en nuestra vida. We need God's vision. Necesitamos la visión de Dios. He knows exactly the purpose that he created us for. Él conoce exactamente el propósito por el cual Él nos creó. He knows it. Él lo conoce. So begin to ask him. Remember, I said the first important thing to get in your vision is to pray. La primera cosa en tu visión es orar. So begin to ask him. Así que comienza a preguntarle. Begin to seek him. Comienza a buscarle. Begin to look for purpose within him, Comienza a buscar propósito dentro de Él. Amén, gloria a not within your lifestyle, No dentro de tu estilo de vida. within him. Dentro de Él. Te adoramos. And one of the greatest preachers, evangelists of all time, Moody, Y uno de los evangelistas maravillosos de las épocas, el evangelista Moody, said, if God is your partner, si Dios es tu colaborador, make your plans big. haz tu plan grandes. Te adoramos, Jesús. Don't make just any plan. No hagas cualquier plan. Make a big plan. Haz un plan grande. If he is your partner. Si Él es tu colaborador. But if you're going to make a big plan Si tú vas a hacer un plan and grande you're not going to make him your partner, y no lo vas a hacer a Él parte del plan, that goal is going to be very difficult to reach. esa meta va a ser bien difícil de alcanzar. Santo. You follow? ¿Me sigue? God's plans are always bigger than our ability. Los planes de Dios son mucho más grandes que nuestras habilidades. Te adoramos, Jesús. That's good right there. Right? Gloria a Yes. Jesús. So the second thing, and I'm going to finish with this one. The second thing that your vision needs, other than prayer, La segunda otra cosa que tu visión necesita en adición a la oración is training. es entrenamiento. I'm going to say that again. Training. Entrenamiento. Yes. So, my wife knows that I've been interested in somehow looking into the stock market. So, mi esposa sabe que yo estoy interesado en las It's always something acciones. that have interested me for Algo many que me ha years. interesado por muchos años. Because you can earn a lot of money in the stock market. Porque tú puedes ganar mucho dinero en la bolsa de valores. To look at what it means to be a trader, Lo que significa ser un intercambiador. right? So, but they say it takes like nerves of steel Dicen que tienes que tener nervios de acero. and high tolerance for risk. Y tienes que tener una tolerancia bastante alta para So tomar if riesgos. you don't like risk, Si no te gustan los riesgos, then you can't be a trader. no puedes ser un intercambiador en la bolsa de valores. See? But you know how many people lose so much money in the stock market? ¿Sabes cuánta gente pierde tanto dinero en la bolsa I'm de talking about valores? millions and millions of dollars Estoy lost. hablando de millones de dólares. And what can make it work for you is not just the gambling of trading,
Lo que puede hacer trabajar para ti no es solamente el intercambio de dinero, but it's the training that you need to get that done. es el entrenamiento que tú necesitas para poder lograrlo o hacer ese tipo de trabajo. Entering the stock market without training Entrar en la bolsa de valores sin entrenamiento is like going to battle without a single weapon. es ir a batalla sin ningún tipo de arma. It's exactly the same way. So what do you do? Lo que tú haces, So we have to look for training, lo tenemos que buscar por entrenamiento. right? So we can get courses at universities No podemos tomar cursos en and universidades, how to invest appropriately, en cómo invertir apropiadamente, keeping good finances and books, manteniendo buenas finanzas y buenos libros, or maybe somebody who knows it can teach you. o tal vez alguien que lo sabe puede enseñarte. So it doesn't matter how you get trained. No importa cómo tú eres entrenado, If you know that somebody has a way to do si something, tú sabes que alguien tiene algo, de alguna forma para hacer algo, you just need to get trained. tú solamente necesitas ser The entrenado. point is that you need the training. El punto es que necesitas ser entrenado. Don't just assume you know everything, No asumas que lo sabes todo. because you don't. ¿Por qué no? You don't know everything. No sabes todo. Even if God has given you the vision, Aún así que Dios te haya dado la visión. listen to this. Escucha. Even if God has given you the vision, Aún si Dios te ha dado la visión, the lack of training la falta de entrenamiento is a great way to fail. es una forma fácil para fallar. Even if God has revealed you the vision, Aún si Dios te ha revelado la visión, if you don't know how to get there, si no sabes cómo llegar allá, and you don't get your training, si no te entrenas, you're gonna fail. vas a fallar. And I'm gonna continue this next Sunday, Continuaremos esto la próxima semana. right? So you know of two things how to keep a hold of your vision. So, sabes de dos cosas en cómo mantenerte en la You visión. got your prayer, Primero la oración and you got the necessary training. y necesitas el entrenamiento necesario. So next week, Así que la semana que we're viene, gonna talk about setting achievable goals la semana que viene es cómo vamos a establecer metas que podamos alcanzar, that you can realize them, que tú puedas realizarlas. right? And then we're also gonna talk about exercising faith. Y también vamos a hablar cómo podemos ejercitar nuestra fe. And we're going to also talk about not looking in your past as you move forward to your Y future. también vamos a hablar que tú no mires al pasado mientras vas buscando o mirando hacia el futuro. All right? So these are all things that you need in your vision. Estas son las cosas que tú necesitas en tu visión. So we're still talking under the same message, Todavía continuamos hablando bajo el mismo tema o mensaje, 2020 keys, las llaves del 2020, but we're going to stay in God's vision. pero nos vamos a mantener en la visión de Dios. Right? Amen. God bless you. Hope you get something good out of this as we move forward in 2020. Right? Father God, we thank you because you're awesome, because you're wonderful. We thank you because you've given us such an awesome blessing to be able to be with each other here, be able to hear a word, to be able to worship you. And as we finish up our service and move on throughout this day, we are so happy. We are so encouraged by your word. We are so aligned and full of vision that we want to make the right decisions going forward. As we start another week, can you please remind us, Lord, in your spirit of what your vision is and what it means in our life? And as we go about our business and go to our words, can you please remind us how to treat people right? And how to talk to people the right way? And how to just hold back on things that we shouldn't say or we shouldn't do? And give us a vision, a clear vision of what's ahead. We not only want to have sight and see what's in front of us, but we want to have a vision and see what's in store for us tomorrow. The only way we can do that is through you, Jesus. Just following you. Just having you in our hearts, in our minds all the time. As we start this week, we declare that it's going to be a wonderful, awesome week. And it's going to be very prosperous.
And this week, we're going to be able to talk to somebody about your love, about your grace, about your mercy. Thank you, Jesus, for this time, for our purpose in this season. In Jesus' name we pray.